इस वीडियो को गौर से देखिए। बज़ाहिर ये खुशी का जश्न लगता है, लेकिन ये वीडियो में नजर आने वाली इस लड़की नूर मुकद्दम की खुशी से शुरू हुई एक दर्दनाक कहानी है। एक लड़की की तमाम खुशियां रात के अंधेरे में खून बन गई। एक मासूम और खूबसूरत मुस्कुराहट जो हमेशा के लिए छीन ली गई। एक जिंदगी जो खुशी के जश्न से खून के धब्बों तक पहुंच गई। दरअसल नूर मुकद्दम की कहानी एक चीख है, ऐसी चीख जो अंधेरे में भी गूंजती है। ये कहानी है एक दरिंदे की जिसके हाथों नूर की रूह हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये दर्द भरी कहानी सुनने के लिए अपने दिलों को संभालें, क्योंकि ये है द केस ऑफ नूर मुकद्दम। फरवरी 2021 इस्लामाबाद का सेक्टर F7 जाकिर जाफरी के घर में शादी का जश्न था। जाकिर एक कामयाब बिजनेसमैन जो अपने दोस्त शौकत मुकद्दम के साथ कह कहे लगा रहा था। शौकत जो एक फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे, साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर चुके थे। अपनी बीवी समीना और 27 साल बेटी नूर के साथ वहां इस शादी में मौजूद थे। साथ ही जाकिर की बीवी असमत आदम जी और उनका 30 साल बेटा जाहिर जाफर भी मौजूद था। लेकिन रात 9 बजे हॉल की लाइट्स बंद हो जाती हैं। जब रोशनी वापस आती है तो नूर और जाहिर एक सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों बच्चों को इतना खुश और एक दूसरे से करीब देखकर शौकत ने इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की ख्वाहिश जाहिर की। नूर की पर्सनैलिटी जादू सी थी। जाहिर जाफर जो अमेरिका में पला बड़ा था, नूर की रूहानियत में डूब गया। बात हेलो हाय से आगे बढ़ी और इसी के चलते नूर और जाहिर की बात पक्की हो गई। जाहिर के लिए नूर एक फरिश्ता थी। उसकी हंसी, बातें, जिंदा दिली, रूहानियत, ये सब जाहिर को अट्रैक्ट करती। लेकिन ये जाहिर का असली चेहरा नहीं था। डॉन न्यूज के मुताबिक वो नशे और शराब का आदी था। इस्लामाबाद में अपनी मां असमत के इदारे थेरेपी वर्क्स में उसने रिहैब किया, लेकिन नशे की ये लत नहीं छूट सकी। नूर को जाहिर के नशे का राज नहीं पता था। ना जाहिर ने ना ही उसके वालिदैन ने नूर को इस बारे में बताया था। नूर उसकी झूठी शख्सियत को असल समझ रही थी। दोनों कॉफी शॉप्स में मिलते, ड्राइव्स पर जाते और इसी के चलते नूर जाहिर के साथ मुस्तकबिल के सपने देखती रहती। वो जाहिर को दीन की तरफ लाना चाहती, लेकिन जाहिर बात टाल देता। ये बात नूर के दिल को चुभती थी। 3 अप्रैल 2021 शौकत के घर में चहल पहल थी। नूर ने बिरयानी बनाई थी। रात 9 बजे नूर बिरयानी का एक डब्बा लेकर जाहिर के घर सरप्राइज देने जाती है। काफी देर बेल बजाने के बाद जाहिर दरवाजा खोलता है, जो उस वक्त नशे में धुत, लाल आंखों और लड़खड़ाते कदमों के साथ नूर से मिलता है। नूर की मुस्कुराहट उदासी में बदल जाती है। जाहिर जोर जोर से उस पर चीखता है। नूर उसे समझाती है, लेकिन वो उसका हाथ झटक देता है। बिरयानी का डब्बा जमीन पर गिर जाता है। नूर आंसुओं के साथ घर वापस आ जाती है, मगर ये बात किसी को बताए बगैर अपने दिल में इस दर्द को छुपा लेती है। नूर एक बुलंद हिम्मत लड़की थी। अगले ही दिन उसने जाहिर से बात की, लेकिन जाहिर के लिए नशा बीमारी नहीं बल्कि प्लेजर था। नूर ने दीन के रेफरेंसेस से जाहिर को समझाने की कोशिश की, लेकिन दीन जाहिर को चुभता था। आखिरकार नूर ने एक अहम फैसला किया कि वो ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती और जाहिर के साथ रिश्ता खत्म करके वो वहां से चली गई। नमाज और पेंटिंग के सहारे अपने जख्म भरने लगी। 3 महीने गुजर गए और फिर वो खौफनाक रात आ गई। 18 जुलाई 2021 इस्लामाबाद में ठंडी हवा और हल्की बारिश हो रही थी। नूर अपनी अम्मी समीना को कहती है कि वो सोने जा रही है, उसे सुबह जल्दी उठना है, जिलहज का रोजा रखना है। लेकिन रात 9:05 पर नूर अपने घर से चुपके से निकलती है। कैब बुक करके रात के अंधेरे में जाहिर के घर सेक्टर F7 जाती है। डॉन न्यूज के मुताबिक नूर और जाहिर के दरमियान काफी दिनों से टेंशन चल रही थी। नूर शायद अब सारे मामलात खत्म करना चाहती थी। इस मुलाकात से 2 हफ्ते पहले जाहिर ने एक प्लान बनाया था। 7 जुलाई को उसने न्यूयॉर्क के लिए 19 जुलाई का एक 1 वे टिकट बुक किया था। 18 जुलाई को उसने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक की थी। वो टैक्सी अब जाहिर के घर उसका इंतजार कर रही थी।
رات کے 10 بجے اسلام آباد کے روڈوں پر سناٹا چھا جاتا ہے اور اسی سناٹے میں نور ظاہر کے گھر پہنچتی ہے. جب نور ظاہر کے گھر میں داخل ہوئی، ظاہر نے زبردستی پہلے اس کا موبائل چھینا اور اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے کے اندر لے گیا اور کمرہ اندر سے لاک کر دیا. نور کا ظاہر سے لا تعلقی کرنا ظاہر کو اپنی بے عزتی لگ رہا تھا. وہ نور سے زبردستی کا رشتہ بنانے کے لیے اس پر دباؤ بنا رہا تھا. جب نور نے اس کے منہ پر انکار کیا تو ظاہر زور زور سے اس پر چلانے لگا اور نور اس کی آواز سن کر سہم گئی. نور کو سہما دیکھ کر ظاہر نے ایک شیطانی مسکراہٹ دکھائی اور اپنی الماری سے ایک نکل پنچ نکال کر پہنا اور پھر نور کے ہر انکار پر ظاہر اس کے جسم پر اور یہاں تک کہ اس کے منہ پر بھی لوہے کے نکل سے وار کر رہا تھا. جب نور کی کیفیت خراب ہونے لگی تو ظاہر نے دوبارہ الماری کھولی. اس بار اس نے ایک تیز دھار چھرا، ایک پستول، ایک چمڑے کی بیلٹ سب نکال کر اپنے بیڈ پر سجا دیا. اس نے نور سے کہا کہ اگر وہ نہیں مانے گی تو ظاہر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرے گا. یہ سن کر تو مانو جیسے نور کا خون کھول گیا. نور نے ظاہر کو للکارا اور کہا کہ وہ اسے جانے دے. نور کا یہ رویہ دیکھ کر ظاہر اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور نور کو اندھا دھن بیڈ پر پڑی تمام چیزوں سے پیٹنا شروع ہو گیا. اب رات کے 2:15 ہو چکے تھے. ظاہر نور کو مار مار کر تھک چکا تھا. وہ فوراً سے اٹھا، نور کا حلیہ صحیح کیا اور اسے ہاتھ پکڑ کر ننگے پاؤں باہر لے آیا. ظاہر نے اس ایئرپورٹ والے ٹیکسی ڈرائیور کو 1000 روپے دے کر روکا ہوا تھا. ظاہر نور کو لے کر ٹیکسی میں بیٹھا، ایئرپورٹ کی طرف نکلا اور راستے میں اسے باتیں سناتا رہا جبکہ نور خاموش تھی. اچانک ظاہر نے ڈرائیور سے کہا، واپس چلو، ہم ایئرپورٹ کے لیے اب لیٹ ہو گئے ہیں. رات کے 2:30 پر یہ ٹیکسی واپس سے اسی ہولناک گھر پہنچ جاتی ہے جس کی طرف دیکھ کر نور کانپنے لگتی ہے. وہاں دوسری جانب نور کی امی ملازم کو کہتی ہے کہ نور کو سحری کے لیے اٹھا دو، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نور اپنے کمرے میں موجود ہی نہیں ہے. اس نے کہا تھا مجھے روزہ رکھنا ہے ماما 8 اور 9 ذی الحج کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا تم بھی سو جاؤ. مجھے نہیں پتا یہ کب کس نے بلایا، کیسے بلایا. اس نے سوچا مما سو ٹائرڈ، بہت تھکی ہوئی ہے تو میں تو یوں آ جاؤں گی نا. سمینہ اور شوکت کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. دونوں گھبراتے ہوئے بار بار نور کا نمبر ملاتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملتا. باہر آندھی اور تیز بارش کا طوفان آیا ہوا تھا اور گھر کے اندر ایک بے چینی اور خوف کا سما تھا. سمینہ بار بار ظاہر جعفر کا نمبر ملاتی ہے مگر ظاہر بھی کال نہیں اٹھاتا. صبح 9:20 پر سمینہ مقدم کا فون بجتا ہے. یہ ظاہر کی کال تھی. جی آنٹی میں سو رہا تھا. نور؟ نہیں مجھے تو نور کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اور کال کٹ جاتی ہے. سمینہ اور شوکت روتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں اور صبح 10:43 پر سمینہ کا موبائل پھر بجتا ہے. اس بار انہیں نور کی کال آتی ہے. جی امی، میں لاہور میں ایک دوست کے پاس آئی ہوں، آپ فکر مت کریں. اور پھر کال کاٹ دی جاتی ہے. اس کال کے بعد ظاہر کے اس کمرے کا ماحول نور کے لیے انتہائی خوفناک ہو گیا تھا. نور نے کال کاٹتے ہی ظاہر کے کمرے کی بیلکنی سے نیچے چھلانگ لگائی. اس کے پیٹ میں چوٹ لگی. وہ ننگے پاؤں چوکیدار کے پاس پہنچی لیکن چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا. نور کو پکڑنے کے لیے ظاہر نے بھی اوپر سے چھلانگ لگائی. نور کو پکڑا اور گھسیٹ کر اسے واپس اپنے روم میں لے آیا. اب ظاہر پورا درندہ بن چکا تھا. اس نے نور کو نکل سے مارا، چاقو اٹھایا اور سانس لیتی نور کا گلا کاٹ کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا. مسکراتی نور کو اس رات ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا. خون سے رنگے کپڑوں میں ظاہر اپنے والد ذاکر جعفر کو کال کرتا ہے. میں نے اسے مار دیا ہے. ذاکر نے جواب دیا، فکر مت کرو، میں راستے میں ہوں. ظاہر کے باپ نے فوراً تھیراپی ورکس کے CEO طارق ظہور کو فون کیا اور کہا ظاہر نے کسی لڑکی کا قتل کر دیا ہے. تھوڑی ہی دیر بعد تھیراپی ورکس کی ٹیم ظاہر کے گھر پہنچتی ہے. ان کا ورکر امجد سیڑھی لگا کر ظاہر کے روم تک پہنچتا ہے. اس دل دہلا دینے والے ظلم کی داستان کا پہلا وٹنس امجد بتاتا ہے کہ کمرہ خون سے لت پت تھا. نور کا سر اس کے دھڑ سے تھوڑے فاصلے پر پڑا ہوا تھا. زاہد بیڈ پر بیٹھا تھا. اس کے ایک ہاتھ میں نکل پنچ تھا اور دوسرے میں پستل تھی. اور جیسے ہی وہ امجد کو اندر آتا دیکھتا ہے، اس نے فائر کیا ادھر رکھ کے تو فائر نہیں چلا ہے. تو پھر جو ہے نا اس کو میں نے پیچھے دھکا دیا ہے. پیچھے دھکا جس وقت دیا تو وہ پھر دوبارہ جو ہے نا اس نے میرے ادھر رکھ کے فائر کیا. 2 بار فائر کیا لیکن پھر بھی فائر نہیں چلا ہے. تو پھر اس نے اس وجہ سے جو ہے نا میرے سر میں اس کا بٹ جو ہوتا ہے وہ پسٹل کا وہ مارا ہے. تو وہ کافی زیادہ زخم سر میں آ گیا. تو وہ اس کا ہاتھ پکڑا آ گیا تھا. میں
तो हाथ फिर मैंने उस तरह नीचे किया तो पिस्टल नीचे गिर गया। तो बेड के ऊपर मुझे शक पड़ता है उसके कहीं से छुरी उसके हाथ में आ गई है। तो उसने फिर इस तरह वार किया मेरे गले के ऊपर, पहला वार, ये मुझे तकरीबन 6 टाँके लगे हैं। तो उसमें उसने पहले गला काटने की कोशिश की है, तो उसने फिर वार किया। तो दूसरा जैसे ही मैंने वो छुरी निकाली है तो उसने पेट के अंदर लगा दी है, तकरीबन 10 टाँके वो भी लगे हैं। तो बकाया छोटी और भी काफ़ी चोटें लगी हैं, बाजू के ऊपर भी लगी है। तो फिर जो है ना उसका चाकू मैंने नीचे गिरा दिया। इतने में मैंने सबको आवाज़ें दी हैं यार कि ये मुझे मार देगा। अमजद के चीखने पर थेरेपी वर्क्स के 4 वर्कर्स ऊपर की जानिब भागते हैं और जाहिर को पकड़कर ज़मीन पर उल्टा लिटा देते हैं। पुलिस भी फौरन मौका वारदात पर पहुंचती है और नूर के वालिद को कॉल करके लाश पहचानने के लिए बुलाया जाता है। पुलिस और एफआईए मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जाहिर के मोबाइल डेटा से पता चलता है कि कत्ल की रात जाहिर ने अपने वालिद को 3 दफ़ा कॉल की थी। इस बुनियाद पर जाहिर के वालिदैन, घर के स्टाफ और थेरेपी वर्क्स के CEO को गिरफ्तार किया जाता है। CCTV फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित होता है कि नूर को जाहिर ने जबरदस्ती कैद किया हुआ था। जब तमाम सबूत जाहिर को कातिल साबित करते हैं तो 14 अक्टूबर 2021 को बाकायदा ट्रायल का सिलसिला शुरू होता है। जाहिर के लॉयर उसे मेंटली अनस्टेबल कहकर बचाने लगते हैं। वो अलग बात है कि इस केस में जाहिर के खिलाफ सबूतों का एक ढेर मौजूद था। 4 महीने तक ये केस समातों के मुलतवी होने का सफर तय करता हुआ आखिरकार 24 फरवरी 2022 को एक हतमी शक्ल में अवाम के सामने आता है। इस फैसले के हिसाब से जाहिर को 2 मरतबा सजाए मौत, 25 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाता है। जाहिर के गार्ड और मालिक को भी 10-10 साल कैद की सजा होती है, लेकिन जाहिर के वालिदैन और थेरेपी वर्क्स के तमाम लोगों को बरी कर दिया जाता है। इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद आज यानी मई 2025 तक भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अपील पेंडिंग में है। जाहिर अडियाला जेल में है और US ऑफिशियल्स उससे मुलाकात कर चुके हैं, जिससे बहुत से नए सवालात पैदा होते हैं। क्या अब भी कोई उसकी सजा कम करवाने की कोशिश कर रहा है, जबकि नूर की रूह अब तक इंसाफ की मुंतजिर है। द गार्डियन के एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में डिलेज एक बहुत बड़ी रुकावट है। क्या ये रुकावट अब हमेशा ऐसे ही रहेगी और क्या ऐसे ही जाहिर जाफर जैसे दरिंदे इनको सहारा बनाकर कानून से बचते रहेंगे? सवाल तो कई हैं, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप होराइजन टीवी के साथ नूर मुकद्दम की आवाज बनना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने होराइजन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।